नमस्कार. दिवाळेच्या दिसाच्या या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. डिबेट हरशीं आमी तुमकां खबर आहा की बिरेस्तारा करतात, पण फाटली 2-3 दीस वातावरण इतलें तापलां आनी शब्द आनी अपशब्द अशी ह्या वटच्यान त्या वटच्यान येत आसात की ह्या स्टुडियोंतल्यान सगळी गजाल सुरू जाल्ली. दिसलें की ह्या स्टुडियोंत भितर येवन दिवाळेच्या मुहूर्तार तरी ताजो कितें तरी सोक्षमोक्ष लागचो आणि जर कडवटसाण जर कितें आसा जाल्यार तीय निवळची आनी जें कितें आसा तें एकदां परत गोंयकारां मुखार जावचें. तुम्ही आयकलां फाटले विजय सरदेसायाची वक्तव्या वेल्यान वाद जाला, त्याच प्रमाणे बीजेपीन मागीर परत विजयाक भरपूर स्लॅम केला आनी ह्या परिस्थिती भितर खंय तरी तर नायजेरियन्साचो इश्यू आसा, एकूण ड्रग्साचो विशय आसा. सो हे सगळे विशय कुशीक पडचे न्ही आनी प्रॉपर एक पर्स्पेक्टीव मातशी वातावरण थंड जालां. पयली दीस डिबेट केले तेन्ना सगळ्यांची रगत सळसळटालें. आज मातशी वातावरण थंड जालां तेन्ना परत डिबेट करून एक दिशा दिवपाची प्रयत्न हो 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आनी सगळे जे ह्या एकूण वॉर ऑफ दी वर्ल्ड जाका म्हणटात त्या वॉर ऑफ दी वर्ल्डा भितर सांपडिल्ले. पयली आसात भाजपाचे आमदार आनी फुडारी प्रमोद बाब सावंत. सर, स्वागत तुमचे, जे काल पत्रकार परिशदेक आशिल्ले. नमस्कार. दुसरे जाणी हो वाद सुरू केलो आनी जे सदांच वाद सुरू करतात ते फातोड्डेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय. तिसरी आसात म्हजे बरोबर निलेश काब्राल, भाजपाचे आमदार, जे काल पत्रकार परिशदेक आशिल्ले थंय. आनी चौथे आसात जांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हें सगळें वातावरण तापलें आनी ज्यांनी पयली दिसाक सगळो जो रोश आसा तो सहन केलो ते रोहनबाब खंवटे. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. इतली लेवलाचेर वचून गोंयाक तरी राजकारण जायना इतले अपशब्द वापरून. सो कित्याक तें प्रकरण वाडोवपाचें, मिटोवप कित्याक न्ही? खरें म्हणल्यार विशय बरोबर आसा. इतक्या लेवलाचेर राजकारण कोण गोंयांत व्हरना. राजकारण जे आसा विरोधक आनी राजकीय पक्ष हे बऱ्या लेवलाचेर राजकारण करता. त्या ती सगळ्यात पयली सुरवात जर म्हाका दिसता कोणी केली आसत जाल्यार ती अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय हेणी केली. खरें म्हणल्यार तेणी सरकाराचो अपमान करूंक ना, हांव म्हणटा गोंयच्या जनतेचो अपमान केलो. तेणी गोंयच्या जनतेन निवडून दिल्लें सरकार जें आसा तेका जेन्ना हिजड्यांचें सरकार म्हटलें, खरें म्हटल्यार तेणी थोडो तरी संयम बाळगपाक जाय आशिल्लो. जे मंत्री आसा ते खुट्यावेले माकड म्हटलें. हेजो खरें म्हटल्यार तेणी माफी मागपाक जाय. हांव म्हणटा मंत्र्यांची न्ही तर गोंयच्या जनतेची माफी मागपाक जाय. तेणी सुरवात केल्ली आसा, त्या खातीर तेणी गोंयच्या जनतेची माफी मागून हे प्रकरण जें आसा जर तुमकां दिसता आसत सोंपोवपाक जाय जाल्यार गोंयच्या जनतेची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. विजय, रगत इल्लें चडूच सळसळटालें, ताका लागून कांय शब्द गेले जे आज दिसतात तुका की एक मिटयल्यार बरें, ऑर यू स्टील स्टँड बाय इट? ना, म्हाका दिसता हांवें हिजड्यांचो अपमान केला. सो हांव शब्द हो सरकार कितें सरकारान कितें बरें केलां अशें म्हणून तूं जर म्हणटा जाल्यार तुवें पसून यू टर्न मारलो अशें. कित्याक हें सगळें सुरवात जालां ऑन द सॉफ्ट अप्रोच ऑफ द गव्हर्मेंट टुवर्ड्स द टेरर ऑफ द नायजेरियन्स. आतां नायजेरियनाक हाडले हे काल हांवें हांचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलां की नायजेरियनाक काँग्रेसीन हाडले म्हणटा ते. तुमी 1.5 वर्स कितें करताले? भजी वाचताले? 1.5 वर्स तुमी फक्त प्रुडंटाचोच ओन स्टॅटिस्टिक्स दाखयता की एकूच नायजेरियनाक 2012 डिपोर्ट केलो. 3 म्हयने सोडून उरिल्ले 9 म्हयने बीजेपी सरकार आशिल्लो. करताले कितें सरकार? बरें, आतां तुमी म्हणटा इंटर गँग रायवलरी. एक गँग नायजेरियनाची, दुसरी गँग कोणाची? ही हॅज पेट्रोनेज ऑफ whom? So it means that patronage is also there of the ruling party. And the Goan on Saturday has clearly said that a ruling minister of the BJP from the North Goa coast is patronizing the drug gangs. हे तुमच्याच पेपरांनी म्हणिल्लें आहा. सो आतां फुडें लेट अस गो फॉरवर्ड. हांवें म्हणलें कित्याक तें म्हणलें इतल्याच खातीर कित्याक ते दिसा जे नायजेरियनांनी अच्छेव जो चडयल्लो ताजेर गोंयकारांक दिसपाक लागलें की नरक चतुर्दश प्रिपोन जाली म्हणून. नरक चतुर्दशीन पासून परिवर्तन जालें म्हणून आनी एक दीस बेगीन आयली म्हणून. आनी हे नायजेरियन नरकासूर जे परवरी नाचले तें पळोवन सगळे गोंयकार सारके म्हळ्यार दे वर शॉक. दे थॉट दिस वॉज सोमालिया ऑर समथींग. हें गोंय काय कितें हें लोकांक प्रश्न पडिल्लो. आनी तेन्ना आमचे गोंयचे पुलिसाचो रिस्पॉन्स थंय उबे रावन अशे रावले तर कितें म्हणपाचें तांकां? तांचे कितें पोंट्यांनी हें काडपाचें, तांचे कितें आरत्यो करपाच्यो? Was the response of the police worth anything? Okay. And secondly, there is another approach. To top it all, the police got hammered. The locals helped the police. And to add to it, you are saying that you are going to file cases on Goans. Okay. आणि एक आहा, त्याच जाग्यार जंय गोंयकारांनी रस्ता रोको केलो म्हणटा थंय आमचे चीफ मिनिस्टरान रस्ता रोको केल्लो आहा त्याच जाग्यार पयलीं. आनी ती केस विड्रॉ करपाक आनी हांचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें आहा. म्हणटकीर पॉलिटिशियनाचेर केस विड्रॉ आनी गोंयकारांचेर केसी आनी गोंयकार उबे रावतले. हांव निलेशाक घेता येता. निलेश बाब, कांय मुद्दे रेज केल्यात आनी कांय वॅलीड मुद्दे आहात. हाव वूड यू रिप्लाय टू दीस?
सी रिप्लाय टू दिस इज फनी. आता फनी म्हटल्यार कितें पॉलिटिक्स कशें करूंक मेवता. ईच वन वॉन्ट्स टू कम इन अ लायमलायट. टू कम इन अ लायमलायट यू कॅन टेक एनी गव्हर्मेंट ऑर इवन इट्स ओपोजिशन यू कॅन गो टू एनी लायट. आता इफ यू गो टू सी जनरल गोवा टू कन्सिडर गोंयान हें जावपाक जायना. इट शूड नॉट हॅपन. तेच कितें नायजेरियन कित्याक गोंयान कसलीच क्रायम जावपाक जायना. नाव नायजेरियन्स हॅव कम अँड डॉमिनेटेड इज वन पार्ट ऑफ इट. आता कितें जालें अशी स्पॉन्टेनियस समथींग हॅपनिंग यू कांट नो खंय कितें जाता म्हणून हू नोज. पुलीस येवन थंय दे वर ट्रायंग टू डिस्पर्स. दे बिकम वायलंट and they started acting violently. If police also had done the same thing violently and tried to break them with lathi charge, there would have been an international cry saying that Goa does not welcome tourists. Now they were trying to do their own formula of taking these Nigerians sarke properly to some location where they would be arrested, and that's what they have done. Now if people, the elected members, go and try to do something, or elected members say something is wrong by the police, see, you should give everybody a chance. अशें जावपाक जायना की बाबा पॉलिटिक्सान तुमी विशय काडटले आनी खुट्या वयले माकड आनी हिजडे हो शब्द वापरतले. म्हणजे वॉट आर युअर ओन एथिक्स यू हॅव टू सी. इट इज नॉट करेक्ट टू यूज. यू आर ऑल्सो इलेक्टेड MLA and you can't use such weird statements. Yes, something goes wrong here and there, but we are also a part of a government. We may be ruling or we may be opposition, but everybody is part of the government. Government is run by everybody. It is not run by ruling and opposition. Your feedbacks come to the government. Everything has to be in proper fashion. रोहनान कितें केलें? रोहनान तशेंच केलें. रोहनाक बडोवपाक जाय पुलिसांनी आडयला म्हणून. रोहनान कितें केलें? जे तिनांक जे डिस्पर्स केले नायजेरियनान वयले सेंटिमेंट्स रोज जाता, लोकांक त्रास जाता पण रोहनान कितें लोकांक त्रास केले. रोहनान कितें कमी केलें? आय टेक ऑन दॅट. दोन बाब कारण दोन मुद्दे काढल्यात. पहिली गजाल पुलिसी जर व्हायलंट जाल्ले जाल्यार इंटरनॅशनल क्रायसीस जाता आशिल्लें. दुसरी गजाल तुवें कितें केलें? तुवें लोकांक त्रास केलो न्ही. तुवें लोकांचो खंय विचार केलो? पुलिसेन जर नायजेरियना मारपा आशिल्लो जाल्यार तुकाय मारपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता ओन्ली द मॅन हू नोज द सिच्युएशन वॉज द CM. बाकीचे सगळे कितें आसता एकटो समज कोणी बसलो आनी 4 घोड्यांक धांवडायले आनी दाव्यान वच उजव्यान वच आनी घोडो वता कितें वता तो खबर नासता. ही जाल्यार परिस्थिती गोंयची. गोंयचे परिवर्तन सरकार आयले. परिवर्तनान वी वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ चेंजीस टू हॅपन. यंग MLAs हॅव कम. दे हॅव टू हॅव देयर ओन आयडियाज, नॉट पिक अप समबडी एल्सीज आयडियाज. जो थंय उबो आशिल्लो पळय परवरकार गोंयकार ताणें तो आज हें पळयतलो ते फाटलें सिच्युएशन पळयतलो आनी ताणें ही वील कमेंट ऑन दीस. ज्या दिसा आमी भोगला तें हांणी भोगूं ना. थंय वचून 4 बसप आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवप इज व्हेरी इजी. द इश्यूज which I have called for the whole Goa that day, irrespective of party affiliations, to come together and गोंयकार पण सांबाळपाक. I spoke for the Goans, not only Porwari. And if they are trying to make issues out of this, CM आयलो कितल्यांक? CM आयलो त्याचा अबाउट 1:00 1:15 CMन आमकां एश्युरन्स दिलें की पुलीस स्टेशनार वचा, कंप्लेन लॉन्च करा. कंप्लेन लॉन्च करना फुडें वी विल से इमिजिएट एक्शन इज इनिशिएटेड. तितले पण एक्शन जावना आशिल्लें CMनी मान्य केल्लें हांकां खबर सुद्दां ना. काल उलयलें त्या प्रमाणे पळयल्यार एक जालें. वी वेंट सिन्सियरली टू द पुलीस स्टेशन. द होल क्राउड वेंट टू द पुलीस स्टेशन. पुलीस स्टेशनाचे काल कितें जालां तुमचो प्रुडंटांनी कवर केल्लें आसा. यू सॉ द रिस्पॉन्स ऑफ द PI एंड DYSP हात वयर काडून बशिल्ले. दे सेड वी डोंट नो. अशें तुमी एक्शन कितें घेता तें सांगा. यू कॅन गो बॅक टू द मिडिया एंड चेक. एक्शन कितें घेता तें सांगा. सो ही कम्स बॅक एंड सेज आमकां कांय डायरेक्शन्स ना. अरे म्हणलें आमच्या लोकांक मारल्या, तुमकां मारल्या, आमी सांबाळ्या, तुमी एक्शन कितें घेता इतलेंच सांग. वॉट इज द एक्शन ऑन द नायजेरियन्स? ही सेज आमी काय सद्या कांय करचे ना. आमकां कांय सांगू ना करपाक. इन्स्ट्रक्शन घेतले तेन्ना करतले. नो क्लॅरिटी. CMन एश्युरन्स दिल्लें थंय वच आनी कर. आय विल एन्श्युअर दॅट दीस इज बींग डन. हाज्या मागीर आमी कितें करपाचें? वी केम बॅक टू द स्पॉट एट 3 o'clock. From 3 o'clock we demanded that action. कितें we demanded only justice की तुम्ही पुलीस सकाळच्यान जे हात बांदून बशिल्ले तांणी कितें केलें काय म्हणून. वी सेड एक्शन घेता काल आमकां एक्शन कितें घेता तें सांगात. It took them 1 hour or 1.5 hour 15 minutes to call somebody responsible like a DIG to tell what they want to do. SP आशिल्ले थंय उबे, गोंयचे पुलीस आशिल्ले. We asked them what is the action. Everybody was keeping quiet and it is not me alone. You say that what you have done is justified. I am going by the thing. I have stood by the people and I have stood by the people. म्हज्या लोकांक काल परवरी सालिगांवचे पिल्यांचे जे भुरगे आशिल्ले तांची युनिटी काल गोंयभर दिश्टी पडल्या. and I expect this unity to be throughout Goa, not take a bloody press conference and politicize the issue how it is being done now. What time आयलो आसा, tourism is required but we don't need these people as tourist. हे गरज ना. आणि हे जे सेम सरकार जो सांगता लास्ट 8 वर्सां त्रास जाता. इंटरनॅशनल कितें जावपाक इंटरनॅशनल खूब जाले. ड्रग नेक्सस जालो, ताजे पयलीं जाले, मर्डर केसीस जाल्यो. टुरिझम कॅनॉट गेट अफेक्टेड. टुरिझम इज पॉझिटिव्ह अँड टुरिझम हॅज अ विजन
then lot of things can be done. Okay. But this is something which is going out of the way, which all Goans should realize की जे लोक सांगताले आम्ही परिवर्तन म्हणून ते काल जे दृश्टीन उलयल्ले आसा ते सामकें रॉंग. ओके मेन मुद्दो असा की देर वॉज लॅक्सिटी ऑन दी पार्ट ऑफ पुलीस. ज्या तत्परतेन पुलिसेन इन एक्शन येवपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. ताका लागून खंय तरी तो इनएक्शन पळोवन लोक चाळवले आनी हें सगळें नाटक घडलें. सो एट द बेस ऑफ इट आय एम नॉट सेइंग चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, आय एम नॉट सेइंग होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, पण ज्या ग्राउंड लेवलाचेर पुलीस फोर्सा भितर जो एक करारीपण दिसपाक जाय आशिल्लो तो करारीपण दिसलो ना आनी सिच्युएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. ते बरोबर आसा. तेच्या पयलीं हांव आनी एका मुद्द्याचेर येता. जेन्ना श्रीकृष्ण दुर्योधनाक सांगता की बरो मनीस सोदून हाड, तेका एकूय बरो मनीस मेळना. द सेम गजाल विजयाची जाल्ली आसा. विजयाक आपल्या सारकेच सगळें दिसता म्हणून तेणी तो स्टेटमेंट केल्लो आसा. हांव जर म्हणटा हांगासर तो स्टेटमेंट करता आसतना तेणी नायजेरियाचें जें प्रकरण घडलें म्हणून ह्या सरकाराक म्हटलें आनी जे पाकिस्तान घुसखोर करता तेन्ना केंद्राचें सरकार कितें, केंद्राचें सरकारूय परत आसा तशें हेजें सरकार भडव्यांचें सरकार म्हणपाक जाय काय कितें अशें म्हाका दिसता. कारण आमी पळोवपाक जाय तो तर मोठो क्रायम आसा की तशेंच पाकिस्तान आनी बांगलादेश जे आसा ते ह्या भारतात घुसखोरी करता. दुसरी गजाल नो डावट तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे पुलिसाक खंय तरी थोडोसो जो एक्शन घेवपा खातीर उशीर लागलो मान्य करता. जे एंटी नॅर्कोटीक सेल आसतलो किंवा बाकीचे पुलीस हांकां ज्या फाटल्या 8-10 वर्साच्या पिरियडांत जी तांकां ट्रेनिंग जाय आशिल्ली ओके ती ट्रेनिंग तांकां मेळूंक ना, ताची खरें म्हटल्यार गरज आशिल्ली ओके. आनी ते रिलॅक्सेशन जे आसले हे तेंचे जाणवले. त्या खंय तरी दुसरी गोष्ट ट्राफीक जो आशिल्लो तो ट्राफीक आमी पळयता की कोकेरो कडेन रोहन बाबाकूय खबर आसा ज्या पद्दतीन ट्राफीक तोय थंयसर आशिल्लो, ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी डेड बॉडी काडून रस्त्यार उडयली. थंयसर 20-25 पुलीस आशिल्ले आनी जे नायजेरियन जे आशिल्ले अंडर ड्रग्स घेतलेले आशिल्ले. हे मान्य करपाक जाय जाल्यार अल्कोहोल कंज्यूम केल्ले आशिल्ले आनी गोंयचे पुलीस हेचे जर एक नायजेरियनाक धरपा खातीर खंय तरी 4-5 पुलिसांची गरज आशिल्ली आनी थंय खंय तरी परत मोठो हे गँग वॉर जावंक शकताले. आनी तो विशय हँडल करपा खातीर तेंच्यांनी थोडेशे थंयसरल्या नायजेरियन police force when the Nigerians were roughly about 15 to 20 त्यांना जे जाल्ले police force was more than them. त्यांना समज दाण्यांचो वापर केल्लो. काल हांव एकट्या सिनियर पुलीस ऑफिसरा कडेन उलयला, सिनियर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोवा फोर्स. ही सेड आय एम डिजेक्टेड बाय द वे आवर पुलीस फोर्स हॅज एक्टेड टुडे म्हणून. ते स्वता ताणें म्हणलें आय हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स इन माय पुलीस म्हणून. ते स्वता म्हणला ताणें काल म्हाका. आता हे जे उलयतात आय डोंट ब्लेम द पुलीस, मे बी वी नीड टू रीच. पण त्या दिसा जी घटना जाली ती परत जावंक जायना खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताज्या खातीर इन्स्टेड ऑफ पॉलिटिसायझिंग द इशू गेट ऑल द गोवन्स जो पर्यंत समज फाल्यां म्हाका सांग जेन्ना पेट्रोल हायक जालो नाल्यार आनी भानगड्यो जाल्यो. एक पेट्रोल हायक जो सेंटरान जाल्लो स्टेट वेंट ऑन अ बंद पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स. तेन्ना लोकांक इफेक्ट जाले ना, बसी फोडल्यो ना, तेन्ना ब्रिज बंद जालो ना. सगळ्या कारणां खातीर थोड्यो गोष्टी थोडे लोक पावरान आसूं जाय तेन्ना तांकां दिसता करीन. आमी तशें चिंतून करूं नाशिल्ले. भावनेन वी हॅव आस्क्ड डिमांडेड जस्टीस. It was spontaneous. It was very spontaneous and the whole media, I think the people who have commented on yesterday's press conference need to look at the overall coverage. तुम्ही सगळ्यांनी काल फुल डे ची कव्हरेज कव्हर केल्ली आसा. तांकां एक कॉपी दियात. लेट देम गो थ्रू इट फर्स्ट. लेट देम सी वॉट वी फेस्ड, देन लेट देम कमेंट. कोणे सांगिल्ले प्रमाणे उलोवपाची गरज ना. रोहन कितें सांगता पळय कितें आमी गोंयकार न्ही, आमकां राग येना, आमकां रगत ना. ते करताले ते पोवन तुमकां राग आयलो. हांव कितें म्हणटा अरे राग येतलोच, पूण राग येतलो म्हण ते कितें करतात आमी करपाचें हे म्हजो विशय जाता. ते करता आमच्या ताचे मध्ये फरक किती झाला तर नायजेरियन समज पुलिसेक मारता, पुलिसेक मारता पळय, पुलिसेक मारता नायजेरियन पुलिसेक मारूंक लागले. तरी लोकल्सान पळोवपाचे की थंय गेमी चलिल्ल्यो तशें ना. पुलिसेक मारले देर इज अ वेज ऑफ टेकिंग द इशू. इफ यू वांट टू टेक द लॉ इन योर ओन हँड then where is the difference between this Nigerian is not law in my own hands. This is something sentiments which police come, law itself. Sentiments which come is one part of it. Sentiments are one part of it. You have to take the issue on the whole. Today, Honorable CM has said that everybody will be deported who are not legal here. तुका you know FRO relation Honorable CM immediately त्याचे assurance दिले. 17 जण आसा. म्हाका सांग कालची आमीच गोंयकार पार्रान वचून पळय खंयचे कोणाच्या घरा रावता ते, कोणे वयल्या मनशान येवन घरा बांदल्या ते गोंयकारच जबाबदार आसा तेका. आनी हेच पार्राचे लोक जबाबदार आसा. काल पर्वरीचे जाले पळय, पर्वरीचे हांव म्हणना रोहन बाबान सी ही मायट फील दॅट वॉट ही हॅज डन इज रायट. आय फील वॉट ही हॅज डन इज रॉंग.
It is not. It is not his feeling. But The what I question am is not saying his feeling, it is if I somebody was a else's goal, feeling. if Who I is was, that if I was goal Whoever also, it is, everybody I would knows. also been the same thing. No, I'm not saying no. You all have had the press That is not the conference. issue, no. You all have had the press You are conference. saying Chief Minister is talking through his mouth. No. Let us be clear. CM has got very clear ideas. CM has shown action from that day. CM has promised that war issue गोंयकारांचो and he has promised me that day आम्ही की तरी आपण खंय immediately गोंयकारांचो घेतलो. न्हू, विषय ताज्या गोंयकारांचो मागीर न्ही. समज कोण उलयता एक मिनिट हांव सोंपयता हय. समज म्हज्या घरा येवन म्हाका कोण मारतलो हांव कांकणा घालून बसचो ना म्हज्या But परोवरकाराचेर आनी हांगा LPK समज LPK चे मारले पळय. राव सोंपयता. LPK ना राव, let me LPK चे finish. मारले. That is also somebody's property, no. It has Who to be did that? it has to be investigated. It has to be It has to be बरोबर, investigated. त्यांका लिपून कोण बोलला ते पळोवपाक जाय. No, but these are two. Goenka करना. These are It is not that way. absolutely No. whatever एक by the minute. law has to be investigated. But when I'm talking about what happened yesterday, what we are talking, म्हाका समज घरा येऊन कोणे मारलो, नाल्यार as a part of I can see somebody hitting the police, as a part of the police law only, or as a part of an act, we are suppose as civilians or as civil people there, citizens. It is somewhere our duty to see also जाताला म्हणजे ताज्या खातीर थोड्या FIR मारप. गोंयकारांक मार खावपाचे एलपीके कशे ते गोंयकाराचे कोणाचे समबडी डुईंग बिझनेस 15-20 जाण हुड्ड घालून वचून ते बडयता He is saying that investigate that. अरे, It has to but investigate. हांव कितें म्हणटा इन्व्हेस्टिगेट पुलिस इज इन्व्हेस्टिगेटिंग दे आर फायंडिंग आउट व्हाट परत जो मर्डर जालो पळय इन्व्हेस्टिगेटिंग आता तुम्ही दे विल उलयतात. कम टू द क्वेश्चन सांग. मीन्स यू हॅव टू Issue- गो अँड रा- फाइट रा- Okay, okay. I'll एक- speak एक- and I'll come to you. No, एक मिनिट. नाव लेट इज लुक एट द इशू इन प्रॉपर पर्स्पेक्टिव्ह. तुझे डिबेटीचेर एक कंट्रोवर्सी जाली ओवर वन रिमार्क. Now, are we staying to the remark or are we going to the crux of the issue? We have to go to the Right, one right. minute. बरोबर. प्रमोदान सांगला ना यू आर कमिंग टू द इशू प्रमोदान सांगला ऑलरेडी सांगला that he has to withdraw the statement and finish it. I am not withdrawing any statement. Government is part of it. Government is doing its efforts. Are we? Government is doing Are its you efforts. the? Are you the two bus here? आम्ही तू बस थंय पळयता ते हांगा तू करूंक आयला. हांव तुका एकूच विचारता क्लियर कट अशें आहा की काल नायजेरियन एम्बेसेडर एंड हाय कमिशनर डुबिसी वायटस एमेको म्हणून ताणें एक अनएपोलॉजेटीक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की आमी मोर ओवर ही इज चॅलेंजिंग द चीफ मिनिस्टर. ही इज क्रिटिसायझिंग द डेपोर्टेशन. ही इज सेइंग दॅट लोकल्स आर unruly treatment of the Nigerians is unruly at the hands of locals. At such a time, everybody needs to come together. It is not tu me me. You cannot. What Exactly. we are doing here is exactly tu me me. But 1 minute. Now, why I am saying कुट्याचे माकड ते सांगता तुका. आज मेरेन केन्नाय जर खंयच्या तांच्या मिनिस्टरांक विचारलें कितेंय प्रश्न असेंब्लीन चीफ मिनिस्टर कित्याक इंटरव्हीन जाता कित्याक इंटरव्हीन जाता टू सच एन एक्सटेंट. आनी हांवें चीफ मिनिस्टरा कडच्यान 20 दा तरी पर्सनली आयकल्लें आहा. हांवें हे इशून वचून मेरेन लक्ष घालूंक ना. हाजो अर्थ की चीफ मिनिस्टरानूच लक्ष घाल्या कितें तरी जाता. नाव आय गो टू द क्रक्स वाय आय सेड इट. वेन दिस वॉज अ फेलियर ऑफ द होम डिपार्टमेंट टुडे दयानंद मांद्रेकर इज सेइंग होम डिपार्टमेंटाचो फेलियर म्हणून आज ताजो स्टेटमेंट आयिल्लो आहा. तो पसून म्हणटा सगळे म्हणटात पूण हांवें होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन मागूना. कित्याक मागूना कित्याक ताका रिप्लेस करून आनी बरो कोण मनीस मेळटलो. हे खुट्याचे माकड न्ही जाल्यार ही बुजगावणी आनी ही बावली हांकां आन्सर दिवंक जायना. पयर आमी स्क्रॅपाच्या हाचेर इशू आयलो. काल जो महादेव नायक हाजे बरोबर बसून उलयतालो ताका क्वेश्चन हांवें घाल्लो. ताणें सांगलें कुडचड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतली आपूण जमीन एक्वायर करता म्हणून. निलेश काब्राल ताका उबो रावन विचारता अरे तूं कोणाक सांगून एक्वायर केली आपल्याकूच सांगून आपूण लोकल एमएलए म्हणटो. असले हांच्या मिनिस्टर आहा. हे मिनिस्टरांक तो विषय मिक्स करता विषय मिक्स करता स्क्रॅपान वचपा लागलो. इशू जो आसा विजय इशू मिक्स करता तू. मर्डर केस आसा विषय महत्वाचो आसा. तू स्क्रॅप आनी हे ते बाकीचे कधी हाडू नका. पॉइंट इतलोच की थंय मनोहर पर्रीकराक तांच्या गव्हर्मेंटान रिप्लेसमेंट ना. इवन इफ द होम मिनिस्टर हेज फेल्ड आय डोंट थिंक महादेव नायक इज अ पर्सन हू शुड रिप्लेस हिम एज होम मिनिस्टर because Mahadev Naik is a failure as an industry minister. He has not got a single industry. Maybe now he wants to start this Nigerian industry which will be good earning for him and which will keep him sustainable. आम्ही विषयाचे महत्वाचो दिवपाक जाय. नायजेरियाचो ज्या जाग्यार मर्डर जाल्लो आसा ओके परत जे ड्रग नेक्सेसीस जे गोंयान आसा पळय हाजेर लक्ष दिवपाक जाय. फाटल्या पळोवंक जर आतां 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर 2 कोटीचो ड्रग्स जो आसा हो एंटी नार्कोटिक सेलान धरलेलो आसा. आमच्या न्यूज डेस्का कडच्यान इनपूट आयला. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ नायजेरियन एम्बसी. हांव जस्ट गोंयकारां खातीर कोंकणीन वाचून दाखयता की नायजेरियातील लाखांनी भारतीय रावतात तांकां थंय कांयच सुरक्षीत दिसना. तांकां कोण त्रास दिना. गोंयांत मात नायजेरियन लोकांक टार्गेट करतात
जाचो मर्डर जाला ताचो कितें अरे म्हाका हेजेर येता ना, पळय, ना, 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 just a minute. 7 दीस पयलीं हो जो मर्डर जाल्लो मनीस तेका बळवून हॉस्पिटलान जेएमसीन घातलेलो तेका पुलिसेन सांगलें बाबा तूं स्टेटमेंट दी मागीर तेणें कित्याक स्टेटमेंट दिना एम्बेसेडरा विचार तेंका बरें सुरक्षा दिवपाक ते जर इलिगल धंदे करता आनी भिता हांगा स्टेटमेंट दिवपाक तर पुलिसाची कसली जबाबदारी हांगा So 7 days back, the same person who was murdered was put in hospital. Police went there to take his statement about who has done, what he has done. He refused to give point blankly. Again, after he was discharged, they went again to ask him. Does this police fault? Is this police fault? प्रश्न आता तो विजयाने जो प्रश्न काढला तो म्हणता की खंय तरी मिनिस्टर एंटायर कॅबिनेट एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर इनएफिशियंट दिसता आणि इवन इन दिस सिनारियो अल्टिमेटली तुमकां येवन डिपेंड करचे पडले आमदारांक ना ना हांव ह्या विशयाचेर येता एज अ पार्टी प्रवक्ता हांव सदांच प्रेस कॉन्फरन्साक येता तुकाय खबर आसा जस्ट मिनिट विजय एज अ पार्टी प्रवक्ता हांव प्रेस कॉन्फरन्साक सदांच आसा हांव ह्या नायजेरियनच्या विशयाचेर परत उलयता आसतना सांगता की आमी पळयता की नायजेरियनाचो रिकॉर्ड हो खंय तरी गोंयान दवरिना ते एंट्री करता आसतना आयदर दिल्लीच्यान करता मुंबयच्यान करता किंवा भारतांतल्या खंयच्याय पार्टांतल्यान एंट्री करता सो दॅट तेजो रिकॉर्ड गोंयच्या खातीर बाबा अमके नायजेरियन कशें आसतलें म्हाका He has talked about a very good issue. तो म्हणटा बॉम्बेच्या बिरेस्तारा जेन्ना हो इश्यू जालो नायजेरियन स्टार्टेड फिलिंग अनसेफ द फर्स्ट थिंग फ्रॉम थर्सडे काल म्हाका एकटो बस ड्रायव्हर आमच्या बस ओनरान फोन मारिल्लो अरे नायजेरियन सगळे बसींतल्यान वता मरे अशें खंय वता ते वता आनी सेंटाक्रूज खंय तरी देंवता तांचे सगळ्यांचे खूब जाण नायजेरियन्स थंय रावता म्हणून सो ऑलरेडी नायजेरियन्स हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग आउट जाले पयलो लॅप्स I'm not blaming anybody, but I'm trying to understand. Poilo labs, there is a murder jata. Murder jata the people, the Nigerians first say we want somebody to take cognizance of this. Police and wata complain karpa. Police complain घेना. They start telling who are the accused. ते हातान घेना. ताज्या मागीर हे सिच्युएशन तयार करतात ते टू शो देअर पार्ट की बाबा police are not acting, please act म्हणून. That is where it happens in my constituency, Porvoरी. हे सगळे ते असं भानगड झाली ते असं सानवडच्यान जे इश्यूज झाले अँड हॉनरेबल सीएमान सांगले क्रॅकडाऊन ऑन द नायजेरियन्स म्हणून नायजेरियन स्टार्टेड मुव्हिंग आउट ऑफ गोवा गॉन टू बॉम्बे सांटेक्रूज खूप बस ओनरांक विचारात वाय डिडंट द पुलीस गो अँड चेक दिस पर्टिक्युलर पॉइंट्स तांकां धांवपाक दिले 2 महिन्यान परत येतले खंय वतले 300-500 नायजेरियन्स आर दे ओनली इन दॅट वकोला एरिया इन सांटेक्रूज थंय इल्ले दीस रावले परत आयले सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली नायजेरियन्स वी आर टॉकिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नायजेरियन्स एक म्हणजे आज नायजेरियनाची झाली आज नायजेरियनाची परवरी झाली फाल्यां रशियनाची आनी खंय जातली इंग्लिशाची आनी खंय जातली आमची गोंयची जबाबदारी जाल्ली आसा जाता इतल्या बेगीन ओव्हर स्टेईंग इलिगल जे काडपाची निलेश बाब एमएलए इज गिविंग अ कॉन्क्रीट इनपुट अमकी नायजेरियन भायर गेले अमकी कडेन वचून रावतात विल पुलीस एक्ट एटलिस्ट नाव म्हाका सांग आता 54 जे अरेस्ट जाल्या ते कोण रोहनान अरेस्ट केल्या ना तशें ना रे ना हांव अरे तो ताज्या हातान कितें आहा? म्हाका सांग Police Act म्हणून. पुलीस आर एक्टिंग नो पुलीस वेळार ताज्या हातान. पुलीस आर एक्टिंग तो म्हणटा की भायर वचपाक दिले पळय जे आमच्या स्किमी 2-3 जेन्ना इंदिरा गांधी मेल्ली सरदारजी खंय मारपाक लागले सरदारजी ते मारले सरदारजी आणि एक गोंयान आले सरदारजी एक आसले गोंयचे सरदारजी खंय लिपून भोवपाक लागले कितें मार पडटले म्हणजे सांगता एक्झाम्पल सो नायजेरियन्स ऑटोमॅटिकली नायजेरियन म्हणजे लोक दुसरे दिशून पळोवपाक लागले ते भिवूनच ते पळून गेले इफेक्टीव नाशिल्ले हो सगळे हिजडे म्हणटा पळय हो सगळे हिजडे म्हणटा पळय त्याचे हिजडे म्हणटा पळय तसे सगळे नायजेरियन तो म्हणतात फटींग सगळे चोर म्हणटा आम्ही ते चेक करपाक जाय आज गोवा न्यूज म्हणटाने म्हणिल्लें आहा की पार्रा वेक्सा पर्रीकार म्हणून पार्रा वेक्सा पर्रीकार हाजेर कितें दिसता इफ इट इज वोकन अप पर्रीकार व्हॉट वेर दीस अदर गायज पर्रीकारान दवरलेले आसा गोंयच्या लोकांनी दवरलेले आसा हे पळोवपाक जाय आमी My question is very simple. 1.5 year down the line, तुम्ही कितें केलें? जेन्ना तुमच्या सरकारान सांगिल्लें की आमी ह्यो गजाली निवळ करतले 1-1.5 वर्सां भितर
जितली निवळ जावपाक जाय तितली जाली ना हे तुम्ही प्रामाणिकपणान मान्य करतात गोंयकारां पळय कडेन? ना, हे मान्य करच्या पयलीं आमकां गोंयकारांनी एका सपोर्ट करप अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. करता म्हणटा ते. जेन्ना पळय आमी हांव करता, full आतां करता म्हणटा, support. आतां करता आतां म्हणटा. न्ही. तेच्या पयलीं करपाक जाय आशिल्लो. कितें करपाचें? तेच्या पयलीं करपाक कितें जाय करपाचें? आशिल्लो. विजय, जेन्ना विजय, गोंयकारांक विजय, सांगलें- partner आहा. नायजेरियन आमचे coastal partner आहे, पळय. सगळे तुका सांगता तुका. विजय, I'll come to that. जेन्ना आमचे जेन्ना एरियान ना. जेन्ना गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केलें तेन्ना पुलिसेन सगळ्यांकडे रिपोर्ट मागलो की प्रत्येकाच्या घरात कोण कोण रावता हेजो रिपोर्ट अजूनही लोकांनी दिवंक ना. आता गव्हर्नमेंट त्या विशयाचेर स्ट्रिक्ट वयतले. कोण आमदार कोण आहा? प्रत्येक जण विजय, जे आसा- I'll come to that. विजय, I'll come to that. नो सगळ्यांक शिक्षा जी आसा गोंय पयली सगळ्यांक आमदार आसूंक जाय गोंय सर. विजय, I'll come to कसं that. I'll ना? come to you, I'll come to you. ज्या ज्या घरांनी जे कितें उलयता? रेंटेड रावता हेंच्यांनी आपलो रिकॉर्ड दिवपाक जाय. अरे वा, भाशण अजुनूय ह्या बेल्टान जे रावता पळय न्हू तेंच्यांनी आपलो दिवंक म्हाका एक ना. गजाल भाशण दिवपाचो प्रश्न ना, ना ना, विजय. ना, म्हाका एक गजाल सांग की अशी जेन्ना सिटीजन्स डिफॉल्ट करतात तेन्ना ते प्रॉपरली इम्पोज करपाची जबाबदारी पुलिसेची. हय पण आमी गोंयकार आहा पळय, आमी गोंयकार लेथेजीक, हांवूय लेथेजीक, तितले आतां आळशीपणां आसता सगळे गोंय सुसेगाद म्हणटा पळय ती काळजी आतां पळय. आतां जेन्ना आतां पुलीस हेक करपाक लागतले न्ही, हेच गोंयकार त्रास करतले, पळय म्हणटले आमकां त्रास करपाक लागले. बरोबर, हेच तेन्ना गोंयकार. परत आनी विजय म्हणटलो, परतून परत मागीर विजय- हेच विजय बाबा हेच्या फाटल्यान करतलो. बाबा लोकांक गोंयकारांक त्रास त्रास करपाक करपाक लागला. पयलीं करा मरे. मागीर कळ्ळें? मागीर परत आम्हाला गोंयकारांच्या मागीर वतीन बरें करपाक विचार लागला. करीत हांव म्हणटा आमी. तुका. आपणाक त्या आतां खातीर गोंयकारांक action हे घेवं ना. नायजेरियान बिलकुल ना गोंयकारांक तशें. त्रास मागीर- जाता. हा. आतां पळय येता ते 2 म्हयन्यांक पळय, येता ते 2 म्हयन्यांक पळय the implementation तेन्ना मला ऐकूंक नाका of the जे is C going form to and go, everything. it's going to be terrific. आणि त्यांना मागीर हेच तेन्ना विजय क्लियर कट या मुद्द्याचेर तुम्ही सरकाराक सपोर्ट अरे आम्ही करतले. ओपन सपोर्ट करता. आम्ही नायजेरियन सी आय एम नॉट सेइंग दॅट नायजेरियन्स It is not Nigerian, it is not for everybody. No, no, It is no, for here- Nigerian. here- Nigerian, everybody. it is for Here everybody. it is very clear it's Nigerians. First Nigerians. Why Nigerians. first Nigerian? Why first Nigerian? Why? It is for everybody. Even if Okay, even okay. see अरे, म्हाका अरे, सांग, ऐक, आतां ऐक, पळय तो ऐक, assembly ऐक, नांव ऐक, सांगा ऐक, assembly. government काय तो जाय? कोण हांगाच्यान Oh, काश्मीराच्यान shouting येयलो, brigade. हाका तूं काश्मीराच्यान आयला. येयलो आनी खंयच्यान येयलो ते सी फॉर्म मैरा महाराज हांगा खंय तरी बंगलो घेवन रावलो होच असेंब्लीन बॉम्ब मारतलो. मागीर कितें? आतां ते बॉम्ब we मारतलो. should- तुका we तें should समजना take- ना. we should तूं take the बाईक overall विचार, बाईक he विचार. should सगळ्याचे- take बाईक विचारपाची गरज ना रे म्हाका. तूं I बाईक विचार. have got my तुका own आनी कितें thing. कळटा? म्हाका तुका सांग आनी you कितें have- म्हाका कितें कळटा तुका कितें कळटा ना, तुका काय निलेश, कळटा? निलेश, म्हाका कितें निलेश, कळटा? तुका कितें निलेश, कळटा? निलेश, कळपाचें कशें निलेश, तुका? निलेश, जी ड्राईव्ह सुरू जातली ती सगळ्या खातीर. Okay, ओके very good. This is what I'm saying. Okay. Drive should be for everybody, including Indians who are staying in houses Rented. where सी rented फॉर्म places. सगळ्यात अरे, बरोबर. that बरें, is- बरें. that is mandatory. But they should give That- mandatory that's not with a mandatory. form बरें, ज्या बरें, करूंक नाशिल्ले ओके, पयलीं ओके. ज्या काँग्रेसीन करूंक नाशिल्ले तेजे हे परिणाम ओके. फाटल्या 8-9 वर्सांनी त्यांनी कांयच करूंक ना. सी फॉर्म न्ही हेंका कोणी भरून दवरले बरें, फाटल्या बरें. 8-9 वर्सां. रोहन, हेंच्यांनी म्हाका एक भरून गजाल दवरलेले. सांग, म्हाका एक आजून गजाल कोण सांग. अरे, हय. सी फॉर्म ना, विजय, कोण एकच करता? मिनिट. रोहन, म्हाका विजय इज फॉर्म मेकिंग अ म्हणजे सिरियस एलिगेशन. विजय इज सेइंग दॅट थंय सगळे आमदार आनी मंत्री भाजपाचेच आसात मागीर? आणि तांचोच हांगा प्रोटेक्शन आसा नायजेरियनाक रशियनाक सगळ्यांक म्हणून गव्हर्नमेंट सॉफ्ट वता. तुजें ऑब्झर्वेशन कितें? 16 वर्सां एक आमदार ना, आहा. ना, विजय विजय लेट हिम स्पीक. पहिलं म्हणल्यार आता समज आम्ही वी आर टॉकिंग अबाउट आमदारगिरी वी आर पॉलिटिसायझिंग द इश्यू फुल्ली if we are targeting these people and seeing that these illegal people are out irrespective of getting into political No, but then issues, if there is a patronage, there shouldn't be any patronage. then it will not happen. 2 महिन्या भितर कळले सीएमान सांगला न्ही एश्युरन्स दिला न्ही 2 महिन्यान कळले पॅटर्नेज आसा काय ना ती 2 महिन्या भितर कळले राव निलेश 2 महिन्या भितर म्हाका सांग आता जो कालच्यान पयरच्यान इश्यू पॉलिटिसायज कित्याक करपाक आशिल्लो गव्हर्नमेंटाक इफ इट इज अ सिरियस इश्यू यू शुड हॅव हॅड अ प्रेस गेलो कॉन्फरन्स अँड politicize? गिवन अ प्लॅन हाऊ यू आर गोइंग टू टार्गेट दिस पीपल अँड गेट देम आउट और स्टार्ट विथ एक्शन विच सीएम स्टार्टेड वो काल जो प्रेस कॉन्फरन्स झाला इज अ व्हेरी रॉंग मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा कित्याक पीपल आज गोंयचे लोक न्हिदून ना सुसेगाद उरूना सुसेगाद पण उरूना आणि लोकांचे पेशन्स ट्राय करनाकात कित्याक देर इज अ टाइम फॉर एव्हरीथिंग सगळ्यांनी सरकाराक 18 महिने झाले 20 महिने झाले एव्हरीथिंग वी आर ऑल्सो आय एम ऑल्सो सपोर्टिंग द गव्हर्नमेंट बट वेन अ टाइम कम्स देन आय नीड सपोर्ट तू म्हाका थंय दवरता एकटो तरी आमदार आयलो विचारपाक कितें आला ते घराकडे बसून समज म्हणटले आणि एक दीस पॉपकॉर्न खाऊन येऊन प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि कमेंट्स पास करता आय विल नॉट ओके म्हाका एक गजाल क्लियरली हाजेर विचारपाक बिकॉज यू रेज दॅट इश्यू व्हेरी सिरियसली. प्रमोद बाब काल जेन्ना तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तूं आशिल्लो सुभाष आशिल्लो निलेश आशिल्लो महादेव नायक आशिल्लो त्या बेल्टा भितर तुमचे इतले मंत्री आसात इतले आमदार आसात आनी हो प्रत्येक गोंयकारांच्या मनांतलो प्रश्न एकटोय तुमचे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्साक कित्याक नाशिल्लो त्या बेल्टांतलो वाय यू निलेश सुभाष एंड महादेव हॅड टू डिफेंड द गव्हर्नमेंट एंड वाय नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम दॅट बेल्ट. कालच्या प्रेस कॉन्फरन्साक टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परोळेकर येवपाचो आशिल्लो बट त्याच्या थंय म्हणजे एक्चुअली 2:30 सुमार जो इन्सिडन्स जालो एकट्याक शॉक लागली त्याच्या कार्यकर्त्याक त्या खातीर खरो म्हणल्यार तो प्रेस कॉन्फरन्साक पावूंक ना जाल्यार टुरिझम मिनिस्टर स्वता येवपाचो आशिल्लो बाकीच्यांकडे कम्युनिकेट जावंक नाशिल्लें सो त्या खातीर आमी चौगाय जाणांनी प्रेस वॉटर रिसोर्स कॉन्फरन्स मिनिस्टरान बलत्यान दिला मरे पेपरार ताणे दिला ते तो जर आशिल्लो जाल्यार ही वूड हॅव कट युअर नोज तुमकां आनी आज डिबेटीक कोण येवपाक आसले तुम्ही तो म्हणटा होम डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल म्हाका सांग
होम डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तो आज स्टेटमेंट Okay, आयलो okay. दयानंद मांद्रेकाराचो Okay. तो जर कोस्टल एरियाचो तर काल आमदार प्रेस कॉन्फरन्साक हांच्या आशिल्लो तो म्हणतो आमचे होम डिपार्टमेंटाचो मिस्टेक आपली न्हीच म्हणटी बरें आता आम्ही हांव कितें म्हणटा जेन्ना ते म्हणटात गोंयकार कोऑपरेट जायना बरें आमी हांव आमदार फातोर्डेचो आमचे कितले नायजेरियन आमचे थंय रावतात लेट अस लुक एट इट वेर इज द इशू यू हॅव टू आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम कोस्टल and solve it. रावचो ना न्ही You have to Not solve the there. problem. Wait. You can't No, make Arjun fleeting is statements. Nigerian Number He is one, not Nigerian. ब्रॉडर Everybody. पर्स्पेक्टिव्ह Everybody. लेट अस लुक एट इट फ्रॉम ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह आता सांगितलं. बरे रशियन रशियन येतले, परवा इंग्लिश कितले रशियन फातोर्डे रावता फाल्यां रशियन येतले. कितले रशियन मागीर ते कोस्टल एरियन terrorist रावता येतले. मागीर कोण कारवारी हांगा बरें रावतले. म्हाका एक गजाल सांगात म्हाका एक गजाल सांगात द मोस्ट क्रुशल आस्पेक्ट सी निलेश बाब एक गजाल सामकी म्हत्वाची एक आमी क्लियरली सांगतात की फाल्यां गोंयकारांचेर ही स्ट्रिक्ट गजाल सरकार करतले की सी फॉर्म भरून दाखयात प्रॉपर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करात कोण येता कोणाक रावपा येता हें करात दिस इज बी अक्रॉस आनी तुमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो कोणूच ताजे पॉलिटिकल इश्यू करचो ना इतलें आमी सांगतात दुसरी गजाल जी व्हेरी क्रुशल गजाल की तुमच्या गव्हर्नमेंटान निर्णय घेतला की जी पॉलिटिकल एज्युटेशन जाल्ली हाचे पयलीं तांचे वेल्यो सगळ्या वेल्यो केसी फाटी घेवपाच्यो बिकॉज देवर पॉलिटिकल एज्युटेशन देवर इश्यू बेस्ड एज्युटेशन देवर नॉट क्रिमिनल एक्शन्स which is रस्त्यार एको and धरना. seems a very logical thing. मागीर रोहन बाबाचेर केस कित्याक हय. रोडवेची कोणाक केस? गोंय ताजे बाबाचे केस कित्याक there is a FIR being launched on unknown people म्हणून Yes. आता Now अननोन you जेन्ना get मिडिया known. आशिल्ली सो इट इज जाय तेन्ना मागीर अननोन नोंद जातलो आणि कोण जाय इतले नोंद जातले उरले अननोन उरतले आणि हातून काल अक्रॉस द पार्टी लायन्स आय एम नॉट सेईंग हांव आशिल्लो म्हजे आशिल्ले कोण अक्रॉस बीजेपीचे काँग्रेसचे म्हजे सगळे लोक आशिल्ले थंय आणि तातून तांचे पार्टी वर्कर्स जावं हांचे बी नेवर नो बडी केम इन दॅट दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक भितरल्यान मनान तापिल्ले लोक ते भायर आयिल्ले आणि समज इफ समबडी इन सेल्फ डिफेन्स ऑर ट्रायंग टू असिस्ट द पुलीस इफ दिस इज द थिंग आय डोंट थिंक गोवन्स विल टेक इट लायटली इट इज हाय टाइम एक अप्रोच अरे ओपोजिशनान असताना म्हाका एक सांग, अप्रोच म्हाका जालो सांग. तुका रुलिंगान खबर येतकर आसा? अप्रोच चेंज Okay, जालो okay. सेम जाग्याचेर चीफ मिनिस्टरान come to that, yes. एसटी पळय हे जाल्ले पळय Agitation जाल्लें. Agitation जाल्लें. हय. सेम थिंग हॅपन न्ही कितें जालें तें मी म्हणतो Same सगळे thing cases happened. will be Yeah, withdrawn. those cases All the cases what will I'm be saying, withdrawn. Nilesh what Babu, I'm yeah. saying, see, first of all, see, I'm not, see, Rohan Bab Mandala, ki I am accusing. I'm not accusing anybody. What I'm saying is something happened. Nobody knew that it was going to happen. So by the time the reaction zale, it was dispersed. They had one why traffic file zale. case? It went. They were arrested. म्हापशा वयले तांकां अरेस्ट केले. Simultaneously 4 o'clock Rohan Baban अरे केले. 4 o'clock जावकूच ना रे हांगा अरे, कळत ना कितें उलयता तो. कशें जालें? हांव सांगता There was a जाय non-stop thing. 1 o'clock, 1:30, No, but quarter traffic to was 2. going on, no? I went- I crossed अरे कितें myself. उलयता तू? हांव education department गेला, अरे बाबा तुका स्वता पहिले ज्ञान घे अंडरस्टँड द सब्जेक्ट देन टॉक 1:30 quarter to 2 CM comes over there CM assures disperse the crowd go and complain at a police station तुम्ही हांगा जे रावल्या पुलिसेन वचून कंप्लेन करा पुलिस विल एक्ट वी गो टू द पुलिस स्टेशन पुलिस तो पीआय नॉट डीवायएसपी इज गिविंग एनी कन्फर्मेशन ऑफ कितें एक्शन आमी फक्त विचारलं एक्शन कितें घेता आमच्या लोकांक मारले पुलिसेंक मारले तुम्ही एक्शन कितें घेता ना वी आर प्लॅनिंग टू अशें कितें तुमच्या एसपीन काय सांगू ना tourist रे ते. सकाळच्यान आमी किती आसा देवभाव. सकाळच्यान आसा कांयच आमकां okay. मेळना एक मिनिट लेट मी कंप्लीट and we come back to the spot by 2:45 आणि आता कालच्यान आय एम हियरिंग देडाक ट्रॅफिक ओपन जाली 4 हांवें येवन ट्रॅफिक परत घालयली इट विल बिकम अ मजे सोड ते जे लोक परवरकार आणि आमचे सालिगांवचे लोक पळयतात न्ही ते आनी संतापतले असले पळोवन Okay. कित्याक वी आर ट्रायंग टू No, this is a fair अंडरस्टँड enough point. ना म्हाका फक्त कळपाक जाय प्रमोद वाय इज दिस इश्यू बींग टार्गेटेड ऑन मी ऑर बींग पॉलिटिसायज आय डोंट वॉन्ट एनी क्रेडिट लेट देम से दॅट दे आर एक्टिंग आय एम हॅपी फाल्यां तांणी सुद्दां नायजेरियनाक भायर धाडले भायले रशियन ओव्हरस्टेईंग जशें ते 2 म्हयन्यान म्हणटा आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक दॅट इज आवर टार्गेट तांकांच घेवन फाल्यां बीजेपी सरकारानूच केला म्हणून हांव म्हणचो ना रोहन खंवट्यान केला म्हणून बट आमच्या समज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें जाल्यार आमच्या समज कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार हांव रावचो ना दिस इश्यू विल बिकम व्हेरी सेन्सिटिव्ह फाल्यां जर लोकल्सांचे हात घाल जाल्यार लोकल्सांचे केस जेन्ना ह्यो केसी तुमकां खबर अरे, आहा Nigerian vote bank हाडटले. दिस इज अ इश्यू बेस्ड दिस इज नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी Nigerian हाडटले. ना Nigerian हाडून दवरला तुम्ही vote घालपाक. दिस इज नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ अ गोवन अशी परिस्थितीक तांचेर केसी घालपाचो निर्णय घेतलोच कित्याक खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता केसी घालपाचो निर्णय सीएम घेयना किंवा हय, आमी घेयना. spontaneous. हा, पुलीस घेतले ना, म्हाका दिसता पुलीस कोणाकडे आहा? म्हाका पुलीस कोणाकडे दिसता आहा? आय फील प्रमोद पुलीस CM, कोणाकडे who आहा? is the Home Minister, has to monitor the full situation, which is given a live coverage throughout the day, I believe, by every media. He has to understand what the situation was.
If he has got one-handed information from the police, then he has to understand the other side, not from us, then maybe from the people where you all have covered the whole thing. The sequence itself will tell him whether justified FIR जाय काय नाका. आणि हांव समज आसा हें आसा म्हणून न्ही. द क्वेश्चन इज आय एम नॉट कन्सिडरिंग की एमएलएचेर काढात or एमएलएचेर घाला सगळ्यांचे घालतले घालात. इट इज एंड ऑफ द डे गव्हर्नमेंट हू इज सपोज टू डिसाइड. बट yesterday's reaction was very spontaneous by the people and it has nothing. तू हे किती करता प्रभा की इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. course, Do you of agree course, on that? it's true. It is a Do you agree on yes, that? it is There was on no a conspiracy. There was no politics into it. There was no politics in Tell it, me but one- then tell me one spontaneous thing. action. Yeah, I get it. Spontaneous, this is spontaneous action. That's what I'm trying to tell you. Who is saying Rohan? I'm not saying Rohan or the people are wrong. But what I'm saying, why do you do that when there are actions being taken? कोण घेतला Let action? them- कोण घेतला action? हेच कुठून सांगता तू? आता सांगा, action घेतात तुका कशें कळटा? अरे म्हापशा हांव गेला. पण म्हापसा परिषद- म्हापशा 12:30 पावणे एकाक शेवटी हांव उठून म्हापशा गेला. सिन्स दे वर टेकन टू म्हापसा आय वेंट टू म्हापसा. 12:30 एक पावणे एका म्हापसा he has gone to म्हापसा. I have gone to तोच Mapsa. म्हणटा. I have gone to Mapsa. तोच I have gone to म्हणटा. Mapsa हांव alone. म्हणटा. हांव गेला म्हापशा गेला and I asked them तुम्ही कितें करता एक्शन. The DIG was there, SP was there. He said I have not received instruction. I said तो व्यास आशिल्लो थंय. Mr. Vyas, are you all taking because our people are going out of control? Please control the situation. तुम्ही सगळो फोर्स जो हांगा दवरला SP DIG आमचे थंय कोण ना. ते आमच्या सीएमान येऊन सगळे क्लियर केले आणि आमकां एश्युरन्स दिले की आपण करता. So we went with that word. Police should have acted. Why did police act in spite of CM giving a assurance? Why was the gap? पुलिसेचेर एटलीस्ट काय वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की पुलीस वेअर लॅक्स तातूंत जे रिलॅक्सेशन आशिल्लें You have to understand that. ओव्हरबोर्ड वचून अरे where we are- problem- नायजेरिया where we are saying- where we are saying that police are right. See, but then No, but the action law has- जावपाक जाय. election- पुलिसाचेर action आता जावपाक त्याने जाय. सांगितलं, Rohan has told you, inquiry घालतले. Rohan has told you, inquiry 12:30 पावणे एका inquiry घालया. आपण म्हापसा पुलीस स्टेशनार गेलो थंय तांकां नायजेरियन राउंड अप करताले. सो इट वाज राउंड अप हॅपनिंग. रे सगळ्यांक सोडून जाल्ले रे. सोडून जाल्ले. मोटरसायकलीचेर वी आर टॉकिंग अबाउट 54 बीइंग राउंडेड अप. म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर 52 जणांक रिपोर्ट केले. बरोबर आसा? 54 कितल्यांक गेले? 54 कितल्यांक गेले म्हाका सांग? 12:30 पावणे आसता. झाले केले बरे, न्ही, 12:30 झाले पावणे बरे, एकाक केले. सांगतो हांव. बरोबर नाही, आसा? हांव कितें सांगू तो सोदता? सांगताय पळय. तो 12:30 सांगता, हांव एकाक सांगता तो तरी उदकाट केले. करता. Let me complete. पुरे 4 आनी कितें Okay, जालें? This is simply going into some unwanted. okay. तांकां राउंड अप केले मरे. Okay, राउंड अप केले. हय. पुलीस स्टेशन खंय आशिल्ले ना हे ते भितर खेळटाले. You just seen with some media is covered. But The I- police. एक Let me आता complete. रिपोर्ट केला. No, no, पण no, बाकीचे police करपाक कोणाला लागले. गरज आहे? let us- Action let us- कितें? हे पळोवपाक जाय मरे. तुम्ही No, no, ऍक्शन एकूच- कितें घेता? एकूच minute. सांगात मला ऍक्शन कितें No, no, घेता? no, I am comparing this to a response by a mob of Goans to a kidnap bid on a Goan girl in Benauli. The police tear gassed the Goan mob who was actually preventing a kidnap bid of a Goan girl. Why did they not tear gas the Nigerians? ते सकाळचे No, कितें? no, एक शानवाळ minute, आमचे राव रे, एक minute. Why did they not do it? Because the police and the Nigerians are hand in glove. The way they were living, जे तू प्रुडंटाचेर दिसताले मोटरसायकलीन वता ते वळखताले मरे तांकां. अरे ते वयताले खंय? राय रे. पुलीस म्हापशा घालताले. अरे तांकां सोडटाले रे मोटरसायकल. Directing. होय, आता हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की सरकार आणि रुलिंग पार्टी इज गोइंग आउट ऑफ द वे टू डिफेंड द इनडिफेन्सिबल अँड इन द बार्गेन दे आर ट्रायंग टू मलाइन अँड okay. एक मिनिट काल जो मिनिस्टर उलयला प्रेस कॉन्फरन्स उलयला म्हणून आमकां 1 मिनिट दिवंक जाय. नाही. तो जो काल उलयला तो खंय तरी तो बसपी आनी जे बीजेपी भितर बसपी कमी आहा तो बसला तो समतो हांगा आयलो असो दिसता. ती जी तो भाशा उलयला तो उलयता की दुसऱ्या कोणाचे इन्कम कितलो आलो तो हाजे कडेन पयशे नासले गाडयेचे बिल फारीक करपाक. थोडंसं पण हे थोडंसं वैयक्तिक वैयक्तिक तू आता तुझे पर्सनल यूज करपाक ना. वी आर कमिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. वी आर कमिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. And what is in the interest of What the the state? situation is today. These If we have come for the debate today. चार प्रेस कॉन्फरन्स विजय एकच मिनिट हांव भिवपी न्ही एकच मागीर मिनिट press conference केले. कोणा पिवयला रे? कोणा पिवयला रे? तू किती आंगार घालून घेता? तू आंगार किती घालून घेता रे तू? अरे चल दाखय म्हाका सांग. विजय एक मिनिट म्हाका एकच गजाल सांग प्रेस विजय कॉन्फरन्स एकच मिनिट एकच मिनिट म्हाका एक गजाल भाई राज कोणे म्हटलं?
अरे बाहेर निलेश कोण बाहेर आहे? just one minute. हो म्हणे आता he is gone into निषेध emotional करपाची feedback. प्रत्येकाची सुय आहा ते. प्रमोद बाब आयज विजयाक दिसता he is gone into emotional trauma and no, he there's is no trauma. emotional trauma I am a is being self-respecting reacted guy. there. Vijay, And you are what you are interest, what we have come here is to show the state what we are at. ना म्हाका एकच सांगा यू करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग बिकॉज यू आर देअर ऑन द सिच्युएशन की जेन्ना पुलिसेन तांकां प्लीज म्हणून सोडले मागीर? जाम पयले हांव तेंच उलोवंक सोदतां. आय विल कम टू दॅट Nigerian लोक कितें what my reporter has told me, I tell you, की तातले 4 जाण लोकांक सांगून गेले की वी विल कम बॅक म्हणून आणि तातले 4 जाण जेन्ना परत आयले तांकां पळोवन आमचे लोक चाळवले की पुलीस पयलीं तांकां वचपा दितात आणि मागीर ते दादागिरी करपाक परत येतात आणि तेन्ना तांकां मारपाक सुरवात हांव आतां जाली एक मिनट उलयतां. सारकें The scooters which came with hockey sticks and knives. हे हांकां खबर नाजाल्यार हांव सांगता. असा खबर आसा. खबर आसा. They came with assault. 150 सुमार 150 वयर नायजेरियन्स आशिल्ले. 54 were rounded up. Balance were put on the scooters and पुलिसेन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करून तांकां सोडले. आमकां खबर सुद्दां ना कितल्यांक राउंड अप केल्ले कितें एक्शन घेता सो वी वेंट. दॅट वॉज वन पार्ट. सेकंडली नायजेरियन्स वेर ऑल अराउंड. रातचे परत 8:30 आणि 3 नायजेरियन थंय आमच्या एक कॉलनीन थंय भोंवपाक लागले. 201 लोक परत जमा झाले. पुलीस केम. Police did not have the guts to go in. What I'm trying to say is, instead of all MLAs sitting here and politicizing the issue, I think that the police need a rewind. तांकां सारके जाग्यार हाडपाची गरज आसा नाल्यार आमच्या लोकांची सेक्युरिटी फुडें धड ना आणि आमी हो जो इश्यू पर्सनल वेंडेटा नाल्यार आनी कितें इश्यूज घेवन बसतात हांगा उलयतात पळय ताजे बद्दल इफ वी आर government is serious in tackling with the assurance of these 2 months, I think across party lines they have to start acting on this. I agree. कित्याक म्हाका खबर आसा I agree with you. म्हाका खबर It has आसा to be. we have to agree on the this. issue. We have to agree This on is this. the issue. across party It is lines not we have Nigerians. to It is total Goa has to come in control of the police in control department. Yes. आणि And police all, have to be every efficient. Goan has to support the police to bring. It is not only the police duty. Every Goan has to This is support exactly them. what we did that day. And This is that exactly is what we I'm did saying. that day. So that's what I'm saying, you know. So that issue of you is not doing police it, duty. it is not No, the no, issue. no. Nilesh The Babu, issue- Nilesh Babu, Nilesh Babu, Pakistan problem. enforcement authorities should be perfect. That is what I'm Should be saying. So perfect. how does अरे, it? एक Pakistan enforcement- आमगे police, Pakistan आमगे Pramod Babu. enforcement Pramod authority Babu. was not perfect. Pramod Babu, Pakistan. Yeah. How If that's enforcement authority has to be perfect, can enforcement authority do one side? No, definitely It has not. to be a give and take. Today, if enforcement authority, there are so many laws. If each law is enacted, आमकां कितले त्रास जाता तुका खबर आसा? एक हेल्मेट आमी घालपाक सोदना मरे. हय. आणि एक गोंयकार आमचे तुजो- आमचे तुजो- गोंयकार. तुजो मुद्दो आतां हांव सांगता सांगता तुका. So it तुजो should be a मुद्दो सांगता. cohesive. It should be cohesive. It should be police and along with us Goans. Definitely. We should support what the police want. Definitely. If I am a Goan and हांव म्हज्या घरा कडेन जर भाड्याक कोणाक दवरता, so it is my responsibility intentionally go and tell बाबा हांवें एका दवरला म्हणून. This is the interaction. आता कितें जालां न्ही गोंयकार आमचे थोडे गोंयकार आसा. हांव सगळ्याचे म्हणना गोंयकार म्हणटाले हांव गोंयकार न्ही. थोड्याचे गोंयकाराचे कितें जालां पयशे मेळटा. कोण येता तांकां ह्या जाग्याचे 500 रुपया मेळपाक हाडून 2000 रुपया दिता. पयसो आयतो येता. असली परिस्थितीन गोंयकारूय मातशें आळशेला. But today I hope Honorable CM takes everything seriously and what enforcement has to be done, whether it is C form or whether it is a format of giving the rented premises to somebody of Indian national, their form दिवपाक जाय. That has to be strictly done. जावपाक जाय. Clear जावपाक ओके प्रॉब्लेम म्हाका एक गजाल सांगात. एक गोंयकाराक वायट दिसली ती गजाल सांगता की गोंयकाराक वायट दिशिल्ली गजाल की जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना तुमच्या सरकारा कडच्यान तरी मनोहर पर्रीकारा कडच्यान तरी एक चड स्ट्रिक्ट गजाली फाटली 1.5 वर्स आणि इन दॅट 1.5 hour एक्सपेक्टेड आशिल्ल्यो. थंय खंय तरी ऍडमिनिस्ट्रेशन कमी पडलें हें तुमी मान्य करतात. मे बी बिकॉज ऑफ दॅट इनएफिशियंट पुलीस फोर्स आणि कित्याक लागून बट जितली जावपाक जाय तितली जाली ना. इट शुड हॅव बीन हँडल्ड. इट वॉज नॉट हँडल्ड. इट इज अ इन्सिडन्स आम्ही सगळे मान्य करता. जो जालो ती घटना थंय जाली ती काय ठरोवन काय प्लॅन करून जावंक नाशिल्ली. तांच्यांनी डेड बॉडी हाडून स्पॉटली थंयसर उडयली आनी तो प्रकार सगळो जालो. आतां तो एक्ट जावपाक कितलो वेळ जाय म्हाका सांग तूं. 1 वर 1.5 वर जाय बरोबर आसा. विदीन म्हाका तितको टायम तरी जाय काय ना सरकाराक एक्ट जावपा खातीर. विदीन 1.5 वरा भितर जी एक्शन्स घेवपाक जाय पळय न्ही त्यो गव्हर्मेंटान घेतल्यो न्ही. खंयसर परवरी पुलीस स्टेशन 1.5 मिनटांचेर आसा. दॅट इज देअर पॉइंट. परवरीचो म्हाका SP जो 1.5 ट्रॅफिक मिनटांचेर जे बसता. पुलीस आणि ज्या पद्दतीन तेंचे ड्रग्स घेवन ते आशिल्ले 4 पुलीस तरी म्हाका दिसता स्पॉट त्या वेळार फोर्सूय कमी आशिल्लो. जे सांडवाळा तो पळय जे जर आसा, तुम्ही सांडवाळा जर दाखयला आणि पळय आमच्या हातूंत भितर जर पळयल्यार एक सगळ्यांक दाखोवन दिसता एक दिसता जे त्या दीस अमित पालेकरांनी सांगलें की आपूण जेन्ना ते पावले तेन्ना हार्डली 8 काय 10 जाण आशिल्ले आणि तेन्ना पुलीस चड आशिल्ले. दे वर अलाउड टू गॅदर. दे वर अलाउड टू बी 200. बट दॅट वॉज द प्रॉब्लेम. म्हाका सगळे नायजेरियन जे आसले तेंच्यांनी ड्रग कंज्यूम केल्ले. सगळ्यांचे अल्कोहोल घेतलेले.
आणि त्या विशयाचेर म्हणजे तांकां पडिल्लेच नाशिल्ले, म्हणजे ते आपलो जरी म्हणजे इवन तो कोणाचो खून करपाकूय तयार आशिल्ले, आणि त्या पद्दतीन जर तांकां अरेस्ट करपाक आनी डायरेक्ट हे करपाक गेलो जाल्यार कितेंय जावंक शकताले ते सर. हेजो आमी मात तरी विशय घेवपाक तेच रे ते जाय. गोंयकारांचे अरे, tear gas, नायजेरियानाक बरे अजून- वचोन अजून- वचोन पळोवपाक जाय न्ही. अजून- ज्या पद्दतीन हँडल अजून- करपाक खातीर अजून- पुलीस आपल्या अजून म्हाका पद्दतीन विशय हँडल केला. सरकार- Under the Anti-Goenka. same drugs, they were hitting our people, breaking the showrooms, hitting the police. आणि हो म्हणटा police ते रावन पळोवपाक जाय आशिल्ले. ना, At ते least तुम्ही- दाणे घेवन मारपाक जाय पळोवपाक जाय आशिल्ले. आशिल्लें म्हणना. निलेश बाब ते तू सामको तू बिंदास म्हणून विचारता आमचे पुलीस ज्या तरेन वागले तुका वायट दिसले तुका वायट दिसले Award दिवपाक हय काय ना हय काय ना हांव तुका Award दोन दिला आमी. दोन गोष्टी सांगता पळय प्रमोद. टुडे एवरी पुलीस स्टेशन इज शॉर्ट स्टाफ. तुका वायट दिसले आमचे ज्या police- हांव शॉर्ट स्टाफ आज तुका सांगता पर्वरी पुलीस स्टेशन मस्ट बी ऑल्सो शॉर्ट स्टाफ. एवरी पुलीस स्टेशन आतां भरती चालू आसा. नाव जे पुलीस फोर्स सी वेन यू हॅव अ यूथ पुलीस फोर्स यू हॅव द डायनेमिझम टू वर्क. आज तितून यूथ सेगमेंट पुलीस फोर्सान ना. 60 वर्साचे पुलीस 50 वर्साचे पुलीस दे ऑल्सो लूज दॅट चार्म ऑफ एक्टिंग. So I am not saying that what they should have done. They should have done. Yes, police should have acted. Not only in Nigeria, every case like he is saying. You don't need chief minister to intervene You in don't this require matter. chief minister. बरोबर Absolutely, गरज absolutely. नाही त्यांनी- chief minister ची. त्यांनी- हो, त्यांनी- त्यांनी- You don't त्यांनी- require. See, he त्यांनी- intervened. That is his own personal because he tries to No, intervene. it went to a into- level into where places SP where- असा DIG पावता DG was not in the state and CM is He is coming to the He intervened saying that because he is the home minister of the state, he has chief minister to keep him aside. He has intervened because the home department is with him. So he thought that he has to go and intervene and bring the situation under control, which he thought that very moment thought was best because he was very close to education department ashillo. So it was very close. So moment he came to know, he came to that place. So this is what he did. Now whether he did it right or wrong, if people have apprehension, that is up to them. But I personally feel that what he did, even if I am in my constituency and something happens, I will go there and try to solve the issue. So this is what has now Home Minister and Chief Minister has done. So now what you asked me the question is whether the police department to action घेऊ ना. Police department and action घेवपाक जाय. Every incident police have to react before it reacts in a different form. I am not saying that they did not do or did not do, but they should have done. Okay, That is one okay. thing. एक departmental inquiry into the lapse of the police. Should Has have- it- has should it been be ordered? You are ordering a case to be filed against unknown people. You are not ordering a departmental inquiry. हे झालं No, आपलं. and make the findings public. Our demand is make it public. दर्या तुमकां दिसता पुलिसांनी बरें काम केलें तें तरी सांगा मरे आमकां कळुनी तुम्ही गोंयकार जे पुलिसेक साल्वार करतात तांचे केस कसले घालतात hypothetical कसलो- statement कसलो करतात. ना, एवढं- एक- Hypothetical- निलेश बाब, साधी गजाल. Hypothetical- आता तो Hypothetical- म्हणटा, आम्ही म्हणटा You are talking पोलिसांनी nonsense, पोलिसांनी बरे काम केले म्हणून निलेश बाब, नाल्या सांग Departmental म्हणटा. inquiry नाल्या सांग. कर पहिली. पोलीस डिमांड इज व्हेरी सिंपल Demand विल is देर very बी तो आणि काहीच मागना तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज मागता मागे. पुलिसाचेर ती डिपार्टमेंटल inquiry इन्क्वायरी बघूया बसून. मे बी आता अंडर complete दी report जो असा पडली. डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डीजी जातली जावपा ना प्रमोद बाब ते कांयच admit करपाक issues येवना. are happening in such a way. मागे. आता म्हाका सांग what is the पहिले see department inquiry by whoever has to do they will in directions will come whatever has to No, be done. will they do it? That is up to the department to do it. That is what they don't What have I'm anything in saying- their hand. what I'm ते सगळे saying बाईच चलयता अरे बाई का बाबा अरे का? हो, अरे वा, तू वा, सांग वा, बाई वा, मरे, वा, ते कशें अरे तरी- तू हे सांग आता बाई. he's making तू सांग बाई. hypothetical statement. अरे नाही, तू सांग बाई. बाई फोबिया झाला एका बाई फोबिया झाला अरे पार्टी स्पोक्समॅन तुका बाई फोबिया झाला हा सांगता तुका. आय विल रिफ्रेम इट हांगा बीजेपीचे दोन बरे लिडर बसल्यात पण तुमकां दिसता बरे लिडरांच्या हातान कितें आहा ओके राव 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 Leaderचे आता सगळे आता. We are राव. part of the government. बोलून We जा. are doing- राव, राव. we शिवाय, are- शिवाय. खतम सर. राव, Whatever विजय, we are doing विजय, as- let me- as our MLAs of part of the government, Yeah. whatever जबाबदारी Say- आमकां दिली say- आसा, बरं. आम्ही बरं. म्हणटा, नितीन, पळय, विजय, आमकां विजय, नाका विजय, जाल्ली विजय. प्रमोद, निलेश भाई, एकच आमकां मिनिट, नाका एकच जाल्ली मिनिट. बोटां- एक मिनिट, आमकां बोटां नाका दाखोवपाची जाल्ली बोटां न्ही. खंय घालपाची गरज ना. बरं, एकच जी मिनिट. जबाबदारी आमकां दिली आमी भरपूर बरं पुस्तकी एकच करता. मिनिट प्रवीण, म्हाका लास्ट हें सांगात आमदार म्हणून रुलिंग कोलिशन तुमकां दिसता की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावची पुलिसाचेर हाजेर होम मिनिस्टर जो रिपोर्ट घेवपाक जाय तो रिपोर्ट घेतलो ऑफकोर्स. तुमकां दिसता प्रामाणीकपणान एक आमदार म्हणून तुमकां दिसता की जावची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हांव हेजेर परतूय सांगता हेजेर जो होम मिनिस्टर व्यवस्थित रित्या ह्या सगळ्या केसीचेर जो रिपोर्ट घेवपाक जाय तो रिपोर्ट घेतलो ऑफकोर्स. हय सो जातली डिपार्टमेंट इन्क्वायरी जातली. जातली डिपार्टमेंट अँड पुलीस विल बी टेकन फॉर टास्क
जाणी लॅप्सिस केल्यात ते विल बी टेकन नॉट ओनली द पुलीस जेणी त्या जाग्यार ज्या जाग्यार कायदो हातात घेतलेलो आसा आयज त्या नायजेरियनांक 54 जाणांक ऑलरेडी अरेस्ट केल्ले आसा तेंचेरूय जातली जो कोणी मर्डर केल्लो आसा ताचेरूय जावपाक जाय, definitely जावपाक जाय. Definitely, कारण ते स्वता जाता की मुळात मुद्दो खंय आसा जो मर्डर जाला थंयच्यानी सुरवात जाल्ली आसा आता मर्डर करपी काय तांचे म्हणणे आसा की कोण तरी तो गोवन गँगातलो आसा ओके तेजेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय तेकाय सोदून काडपाक जाय ताका Definitely. शिक्षा जावपाक जाय Definitely. Local तेजेर एकूच structure भितर न्ही, तांकां- तर हांव तांकां म्हणटा जावपाक की जाय. सगळे जे आसा पळय न्ही हांचे सगळ्यांची शिक्षा जावप अत्यंत गरजेची आसा. ओके विजय भाऊ हांव तुका लास्ट चान्स दिता कारण तुजे आरोप जाले तुजे सगळे जाले एक बरो महादेव नायकान प्रश्न काडिल्लो जाचे म्हाका दिसता की तुवें गोंयकारांक उत्तर दिवंकूच जाय दिवया म्हणटा. की 2007 तुगेले एफिडेविटा प्रमाणे तुगेली एसेट्स आशिल्ले 5 कोटी 2012 भितर तुजे एसेट्स जाले 25 कोटी विजय सरदेसाय इतलो श्रीमंत खंयच्यान जालो नंबर 1 हय डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स म्हणटी केस बी जाता नॉर्मली वेन यू आर होल्डिंग ऑफिशियल पोझिशन्स आता हांव 2007 or 2012 जाय म्हणसर हांव आमदार नासलो सो वॉट एवर इनकम दॅट आय हॅव इट इज ऑल टॅक्स पेड नंबर 1 नंबर 2 माय केस इज नॉट लाईक दिस that in 1998 I took a loan for 2 lakhs for a Maruti car and I'm unable to pay it till 2007 and 2007 after I become an MLA I suddenly show my assets to be 3.5 crores महादेव पयलीं कसो दाखयता तें सांग पडटा का तो म्हजे घराचें उलयता म्हजें घर लायसन्स कन्वर्जन आणि ऑक्युपन्सी बीजेपी आमदार असताना बीजेपी गव्हर्नमेंट असताना दिला तुवें इलिगल कसं झाले तुझी संपत्ती कसल्याच चुकीच्या मार्गान वाडली ना 100% ना 100%. इन्क्वायरी कर You are open. आय एम टोटली ओपन नॉट ओनली दॅट वॉज इट टू बी समवेअर रॉंग हे तुका दिसता हे म्हाका 1.5 वर्स सोडपाचे हे म्हाका उमकाळपाचे आम्ही बघितलं, अरे, कोणाला अरे, उमकाळलं, हे कोणाला कोणाला उमकाळलं, हांगा म्हणजे कोणाला काहीच मिळणार. उमकाळलं. काय कोणाला उमकाळलं नाही. ओके हे दोन point taken, आम्ही point कोणाला taken. उमकाळलं. एक मिनिट ऐक हांका म्हणजे काय मेळना हय. हे बेजलेस चार्जीस हाडटात आणि दर ताका अशें दिसता मग पळय पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड अँड बटर आय डोंट हॅव अ वायफ हू इज who works in the dental college Okay. whom I send official car to draw Okay, परत okay. परत I don't go परत personal. परत Vijay, don't go परत personal. Vijay, don't go Challenge, personal. Vijay, don't go ना personal. ताका चॅलेंज म्हणजे एक ताणे आपलो धंदो कितें करता तो सांगचो ताका कांय धंदो नाशिल्लो मनीस तो ऐक धोकेबाज म्हणटा तो एक मिनिट ऐक विजय टाइम सोपला विजय don't go personal. तुका Vijay, don't go personal. You go on my wealth, make an open inquiry. Make an open inquiry. Sure. Okay, fine. this is what it is. Okay, this is okay. This is fair enough. बरं तू सांगता ओपन बरं, बरं. काय करता म्हणलं तुका निलेश म्हाका एकच गजाल सांगात लोकल्सा अगेन्स्ट केसी तुमकां खबर आहा जालें यू एग्री दॅट इट वॉज स्पॉन्टेनियस will you even convince your home minister or make an attempt to convince your home course, I minister will की आता tell. जालें अननोनाचे आड केसी घाल्यो Of course. ऍटलिस्ट त्या अननोनाक आता नोंद करनाकात Of course, पळय there are two things in it. If by जोश येवन ती बंद केल्ली आसा, of course, I will tell or request honorable CM here and after also. Yeah. See, it is कोणूच जाता. ती take it some light way. बरोबर. I will tell. But if somebody has taken ते म्हणजे you take कितें then हे घेऊन आणि कितें केलें आय एम क्लिअरली डिफरन्शिएटिंग ज्या गोंयकारांनी मर्डर केला तांकां सोडनाका तांकां तेच सोडनाका सांगता तुका नाल्यार फाल्यां ते एलपीकेचे थिंगा सोडनाका. मोडला तांकां तांकां सोड सोडनाका. म्हणटा आणि फाल्यां लँड माफिया सोडनाका. ग्रॅबिंग करता तांकां सोड सोडत म्हणटा ना हांव तुका स्पेसिफिक सांगता स्पॉन्टेनियस कोणे कितें केला पळय Specific. दे हॅव ओनली एक्सप्रेस देयर सेंटिमेंट ऑफ Yes. कोर्स आय एम विथ You will request- you will request request. ऑफ कोर्स रोहन मा फायनल कमेंट्स डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हाजेर खूब गरज आसा इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन पोरवरी इन्सिडेंट इट इज अ इन्सिडेंट विच आज सेक्युरिटी ऑर आयडेंटिटी ऑफ गोवन्स इज एट अ रिस्क आणि त्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीचेर तांचेर एक्शन जावंक जाय काय ना ते सीएम हॅज टू डिसायड Yes. पूण वी हॅव टू फायंड इम्प्रुवमेंट्स इन द In his police. and we have to see that the functioning of police improves with whether manpower or whatever the type of trainings they undergo. the standards Get out. the standards out because it is your government. तुम्ही परिवर्तन दिल्लो आसा गव्हर्नमेंट प्रॉमिस केल्ले आसा तुमकां इनफ टाइम आसा दाखोवपाक दाखयात Okay. that the police can perform Police can to perform, what police can deliver. can deliver for which citizens feel safe. ओके म्हाका दिसता हाजेर आमी थांबपाची गरज आहा दिवाळी एकूच म्हणटा दोन सेकंड आता आज तारीख कितें हय. आज तारीख कितें दोन दोन 2 महिन्यांनी परतून माझं रिक्वेस्ट आहे चागोयक परतून 2 शुअर महिन्यांनी आम्ही शुअर बसया आणि मागीर मार्क दिस म्हाका दिसता खूप बरी गजाल आहा 2 महिन्यांनी ह्याच पॅनलाक घेऊन परत डिस्कशन करूया
डिफरन्स दिसपाक जाय, पुलिसेचे स्टँडर्ड वयर वचपाक जाय आणि म्हाका दिसता खंय तरी दिवाळेच्या निमतान जी कांय कडवटपण तयार जाल्लें तेंय हांगाच दवरून परत ह्या स्टुडियो भितर आमी भायर वचचें. तुमी सगळे जाण आयले आणि इतले बरे भशेन गोंयकारां मुखार इश्यू आमचे वाटेन सगळ्यांचे दिवाळेचे शुभकामना सगळ्यांक. सगळ्यांक आणि सगळ्यांच्या वटेच्यान सगळ्यांक दिवाळेच्यो शुभेच्छा. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.